ভবিষ্যতের নেতৃত্ব ও প্রতিরক্ষা দক্ষতা গড়ে তুলতে আসাম রাইফেলসের উদ্যোগে আগরতলা গ্যারিসন গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয় এনসিসি ক্যাডেটদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে ড্রোন প্রযুক্তি ও অবস্টাকল কোর্সের উপর ক্যাডেটদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আসাম রাইফেলসের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে ক্যাডেটরা ড্রোন পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। অবস্টাকল কোর্সে ক্যাডেটদের শারীরিক সক্ষমতা, দলগত কাজ ও অধ্যাবসায়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আসাম রাইফেলসের আগরতলা ব্যাটালিয়নের পক্ষে এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে। খোয়াই জেলার প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল মোবাইল মেডিকেল ইউনিট। খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সমৃদ্ধ মোবাইল মেডিকেল ইউনিটের গাড়ি জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। টাটা এআইজি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আর্থিক সহায়তায়, স্বস্তির উদ্যোগে এবং ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়িত হয় এই প্রকল্প। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রাজত পান্ত, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার পদ্মরাম জামাতিয়া, টাটা এআইজি সভাপতি মধুকর সিংহাল সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। প্রাথমিক পর্যায়ে কল্যাণপুর, পদ্মবিল ও তুলাশিখর ব্লকের দুর্গম এলাকায় এই ইউনিট নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে। जब हम वो पहली बार कोटेशन लेके गए नागालैंड, तो बोलते ये हमारे इंटीरियर खराब हो गए, नहीं चला। तो ये जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है, मुझे जैसा कि बताया गया, ये पूरे देश में अभी नागालैंड में ही चल रही है। इसके अलावा त्रिपुरा में एक ही जिले में, सिर्फ धलाई जिले में इसको चलाया गया है, जो लास्ट ईयर इनॉग्रेशन जिसका हुआ था। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला है, ऐसा बता रहे हैं। और तो मैं आशा करता हूँ कि खोवाई जिले में भी जो हमारे दूर दूर के ब्लॉक हैं, खासकर तुलाशेखर ब्लॉक, मोंगियाकामी ब्लॉक, पद्मबिल ब्लॉक, जहाँ पे नॉर्मल एक्सेस बहुत डिफिकल्ट है, जहाँ पे लोग अस्पताल नहीं आ पाते हैं, तो इस इंटरवेंशन के माध्यम से जो अस्पताल है वो लोगों के घरों तक जाएगा। तो लोगों को सारी सुविधाएं, जैसे बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो है, जैसे बीपी का चेकअप, शुगर का चेकअप, वेट नापना, और इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप का भी सुविधा है, और एक स्ट्रेचर की भी सुविधा है। कोई अगर ऐसी हालत में है कि वो उठ भी नहीं पा रहा है बिस्तर पे, वो स्ट्रेचर में यहाँ पे लाया जा सकता है। रिमोट एरिया में जहाँ तक गाड़ी पहुंचती है वहां तक, उसके बाद उसको स्ट्रेचर में लाया जा सकता है।